मंडाल ब्लॉक के खांद्रा हाई स्कूल परिसर में रविवार को बीजेपी की ओर से खांद्रा उत्थान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां तथा समाज सेवा के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्षेत्र के लोगों का उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर रानीगंज विधानसभा के प्रभारी जयंता मिश्रा ने कहा कि खांद्रा उत्थान महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना तथा सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए चित्रकला का प्रतियोगिता और महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साथ ही रक्तदान शिविर के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों की सहायता करने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करते हैं तथा आने वाले समय में भी इसी प्रकार के आयोजन जारी रहेंगे। इस महोत्सव में रानीगंज विधानसभा के प्रभारी जयंता मिश्रा, रानीगंज मंडल 3 के अध्यक्ष इंद्रसेन राय, मंडल 3 के महासचिव विश्वजीत बावरी, भोला धीबर, उपाध्यक्ष आकाश रुईदास, शक्ति केंद्र प्रमुख रामूदास, देवाशीष रुईदास तथा भाजपा के कई नेता व सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। खांद्रा अंचले भारतीय जनता पार्टीर सहयोगिता आज के विशेष করে বাচ্চাদের নিয়ে একটা অঙ্কন প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। সেই প্রতিযোগিতা প্রায় সমাপ্তির মুখে এবং এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হওয়ার পরেই আমাদের এখানে আজকে রক্তদান শিবির আয়োজন করা হয়েছে। রক্তদান মানে জীবনদান। বর্তমানে এখন যে রক্তের সংকট চলছে সেই সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য এই রানীগঞ্জ মণ্ডল বিধানসভা মণ্ডল 3-এর পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোক্তাদের আমরা সাধুবাদ জানাই এবং এই প্রচেষ্টা যাতে আরও আগামী দিনে যাতে আরও ফলপ্রসূ হয় তার জন্য এই উদ্যোক্তাদেরকেও আমি আমার বিধানসভার পক্ষ থেকে, ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা জানাই এবং তাদের যে এই কাজ যাতে আরও সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য আমার শুভকামনা রইল। আর এই রক্তদানের মাধ্যমে আমাদের কিছুক্ষণের মধ্যে এই রক্তদান শিবির শুরু হবে। কারণ রক্ত এখন যে পজিশান, এই পজিশানে বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কে যে রক্তের আকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেই আকাল থেকে মানে কিছুটা উদ্ধার পাওয়ার জন্য যে এদের যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টার ফলে যদি আমরা এভাবে ছোট ছোট একটা অঞ্চলে যদি এইরকমভাবে শিবিরের আয়োজন করে যদি আমরা এই সরকারের পাশে দাঁড়িয়ে যদি আমরা কোনো মানুষের জীবনকে ফিরিয়ে দিতে পারি, তার জন্যই এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমে অঙ্কন প্রতিযোগিতা বাচ্চাদের নিয়ে এই যে যারা 6 বছর বয়স থেকে সম্ভবত 6 থেকে 14 বছর, 5 বছর থেকে 14 বছর পর্যন্ত যেসব ছেলেমেয়েরা যে স্কুলে আঁকা শেখে, কেউ নৃত্য শেখে, কিন্তু তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য মানে এই কাজে তাদেরকে উৎসাহিত করা এবং তারা যাতে আরও এই সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাদের তার নিজের যোগ্যতা যখন প্রকাশ করতে পারবে, এটাও কিন্তু একটা বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে পরিবেশকে আমরা আরও উন্নতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটা সংকল্প নিয়েছে। সেটাও আমরা দেখলাম কিছুক্ষণ আগে। প্রায় এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষের মুখে। এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরেই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প শুরু হবে এবং বিকেল 4টের সময় যে সাংস্কৃতিক